Buenas tardes. tardes. Okay. Buenas tardes. We, in this time, touching the subject of mind. En este momento, en esta oportunidad, estamos aprendiendo sobre la mente. Because the mind is the only issue in our body. Porque la mente es el único problema en nuestro cuerpo. The mind is the one which is always unsatisfied. La mente siempre está insatisfecha. The mind is the problem which always gives you an idea that it is incomplete. La mente es esto que siempre te da la idea de que algo está incompleto. Like when we are young, we get the idea that we will be completed when we will be in a relationship. Como por ejemplo, cuando somos jóvenes, tenemos la idea de que estaremos completos cuando estemos en una relación. And no matter how many relationships we go in, and we invest our energy, but still we never feel so complete. Y no importa en cuántas relaciones estemos, cuántas relaciones tengamos, nunca llegamos a estar completos. We reach to some extent where we feel that's a little satisfied. Necesitamos hacer un cambio en donde nos sintamos, aunque sea un poco satisfechos. But there is always an unsatisfaction there. Pero siempre hay insatisfacción ahí. And then we try to develop a new relationship with other person. Entonces tratamos una nueva relación con alguien. And there can be a different types of relationships. Y hay muchos tipos de relación. A relationship based on society, political ideas, the idea or the friendships or our likes and dislikes. Hay relaciones basadas en política, en ideales, en amistades. Even we want that if there is a very good friend of us is here who can really understand us. Y de vez en cuando queremos que haya un amigo que nos entienda. So the human being needs a relationship. Así que el ser humano necesita una relación. The idea is there in every human being that without having a relationship he is not completed. En el ser humano hay una idea de que sin una relación entonces no estamos completos. And if you do not have any kind of a relationship, Y si no tienes ningún tipo de relación, other person think that you are not doing too good. entonces las otras personas pensarán que no lo estás haciendo muy bien. They come and ask you, why are you not in a relationship? Y te preguntarán, ¿por qué no estás en una relación? Is something wrong with you? ¿Hay algo malo en ti? If you don't have any friends, Si no tienes ningún amigo, if you do not even have any kind of a love relationship, si no tienes ningún tipo de relación amorosa, no companionship, ningún compañero, people think that something is wrong in you. la gente pensará que hay algo que no está bien en ti. So the idea is always being fed by the society Entonces la idea siempre ha sido impulsada por la sociedad. that you will be completed when you will have, relationships, different types of relationships. Que entonces estarás completo cuando tengas una relación o diferentes tipos de relación. And why do we need different types of relationships? ¿Y por qué necesitamos diferentes tipos de relación? Because we want some kind of a satisfaction from them. Porque buscamos algún tipo de satisfacción de ellas. We won't make everyone our friend. Nosotros queremos que todos sean nuestros amigos. We will make those people our friends who can actually give us something, that happiness which we want. Y haremos amigos de aquellos que sabemos que nos pueden dar algo. All of you are here Aquí, todos nosotros que estamos aquí, under the Odev only. bajo poder. But in Odev also there are small groups.
pero inclusive ¿no? hay pequeños grupos. Why so? ¿Por qué? Because you don't feel connected with other person. Porque a veces no nos sentimos conectados con otras personas. And why don't you feel connected? Because the ideas which you like in a friendship, that person don't have that ideas. ¿Y por qué no nos sentimos conectados? Pues porque hay ideas que no compartimos con otras personas y por esas ideas que no compartimos no nos sentimos conectados. So you have made everything in your mind first. Así que primero hay que curar la mente. Those needs always changes. The needs which our mind has developed, that what I want from the friends, are constantly changing also. Esas necesidades, eso que buscamos en nuestras relaciones siempre cambian, siempre están cambiando. When we were in school, we had our friends. The ideas, the needs on that time were totally different. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, teníamos amigos y nuestras ideas eran diferentes entonces. Then when we were in college, the idea and the needs were totally different on that time too. Después, cuando fuimos a la universidad, las ideas cambiaron también. And then the time came when we started doing some jobs or working, and on that time the idea for the friendship was different. Y después fuimos a trabajar y en esas relaciones laborales, la idea de la amistad también cambió. Now if I say that as you work and your idea is totally different, can you connect yourself with your childhood friend the way you used to before? Ahora que todo esto ha cambiado, yo pregunto, ¿será que podemos conectar con esa idea de amistad de cuando éramos niños? You would say you won't. Y diremos que no podemos. To some extent, yes, but not as deep. The connection won't be as deep as it used to be. Quizá algunas ideas, pero la conexión no será tan profunda como solía ser. And why would that happen? ¿Y por qué pasa esto? Because your needs are changed now. Porque ahora necesitamos buscar. So we are always seeking from different people. Así que siempre estamos buscando de diferentes personas. And on different stages. Y en diferentes escenarios. If someone starts to talk with you, si alguien empieza a hablar contigo, and you like that person's friendship before, y querías esa amistad antes, and you maybe were the very close and good friends, y quizá eran muy buenos y amigos íntimos, but if the other person starts his own needs and starts to talk with you for hours and hours when you don't like. Pero ¿qué pasa cuando esa persona habla por horas y horas sobre sus necesidades y es algo que tú no quieres? You will start to detach yourself from that person, find other person who speak less. Y empezarás a alejarte un poco de esa persona y buscarás a otra persona que hable un poco menos. Why? It's a very simple thing, because our need has not been met. ¿Por qué? Es una cuestión muy sencilla. Es porque nuestra necesidad no ha sido alcanzada. I always say, siempre digo, that the more wars and the fights happens behind the four walls. Siempre digo que las peleas más fuertes pasan detrás de escena. Between husband and wife, between partners, entre compañeros de vida. But they don't throw the bombs on each other. Pero no se lanzan bombas entre ellos. That's why you don't hear about them. Es por eso que no escuchas al respecto. Otherwise, at every other second house there is a fight or war is happening. Si de lo contrario, de otra manera, entonces siempre ocurriría una pelea en las casas. And sometimes there are the silent bombs. Y algunas veces hay bombas silenciosas. I'm not talking, you're not talking to me also. Tú no me hablas y yo tampoco te hablo. You live your life, I will live my life. Tú vives tu vida y yo viviré mi vida. Why does that happen? ¿Por qué pasa eso? Because we are so greedy
that we always feel that we are incomplete. Porque somos tan codiciosos de que siempre hay alguna necesidad. The peace of this life, or this life which you call myself, you feel that it is incomplete. Esto que somos, que llamamos nosotros mismos, sentimos que está incompleto. And now you're trying this incomplete life to be completed by being with someone. Y ahora intentamos que esta vida incompleta se complete al estar con alguien. But the problem is that everyone are needy and greedy right now. Y el problema está en que todos tenemos necesidades y somos codiciosos ahora. And who made these needs and greeds? ¿Y quién hace estas necesidades y esta codicia? Your own mind. Tu propia mente. No one else. Nadie más. There was a time, I remember, in a family, everyone used to have one soap. Yo recuerdo en un momento en la familia que cada quien solía tener un jabón. Everyone used to be very happy with one soap, using it. Todo el mundo solía estar bastante contento con un jabón para cada uno. Now the companies came and they said everyone have a different skin. Ahora las compañías vienen, las empresas vienen y dicen que cada quien tiene un tipo de piel diferente. They came and they said that for women, this is the soap. For men, this is the soap. For babies, the different type of soap. For dogs, there is a completely different type of soap. Dicen que para las mujeres hay un tipo de jabón, para los hombres hay otro tipo de jabón, para los bebés hay otro tipo de jabón, para los perros hay otro tipo de jabón. Now there is a 4 or 5 different types of soaps. Ahora hay 4 o 5 tipos de jabón. Not even 4, 40, 50 types of soaps. No 4 o 5, sino 40 o 50. Now we used to be happy with one soap, feeling completed. Nosotros solíamos sentirnos completos y estar felices con un solo jabón. But now for the face we want a different soap. Pero ahora para la cara queremos un tipo de jabón. For the body we want different soap. Para el cuerpo queremos otro jabón. If those soaps are not there in your life, si esos jabones no están ahí en tu vida, you will feel incomplete. te sentirás incompleto. It's a very small example of life. Es el ejemplo más simple de la vida. If with the shampoo there is no conditioner, y no hay acondicionador, you will not feel completed. no te sentirás completo. Remember, like 15 years ago, there was no conditioner. There was only shampoo. Hace 15 años más o menos no había acondicionador, había solo shampoo. But someone was there who understood that the companies or with the advertisement they can make you feel incomplete. Pero alguien se dio cuenta de que estas compañías te estaban haciendo sentir incompleto. So once they made you incomplete, then they started selling their products. Así que primero te hacen sentir incompleto y después te venden sus productos. In a very same way, Del mismo modo, in this life, each and every other person is coming to us and telling us when you are not in a relationship, you are incomplete. personas vienen y nos dicen que no estamos completos si no tenemos una relación. But the problem is that we do not even have explore ourselves here. Pero el problema es que nosotros ni siquiera hemos explorado nuestro propio ser. When there was a body's need, we channelized our energy for sexuality. Cuando hay una necesidad corporal, canalizamos nuestra energía a través de la energía sexual. When there was some need to talk with someone, to have like a like-minded person, we channelized our energy to find a good friendship. Así que buscamos a una persona que tenga el mismo parecer y canalizamos esa energía para entablar esa amistad. When sometimes we were feeling emotionally discharged and we started finding, a love of our life. Algunas veces nos sentimos descargados emocionalmente
y empezamos a buscar el amor de nuestra vida. When we try every kind of a different relationships, Cuando buscamos cualquier tipo de relación, and we every day is trying a different kind of a y relationship, todos los días buscamos un tipo diferente de relación. that energy is going in a different channels to deal with the different relationships. Esa energía interna está yendo por diferentes canales a buscar esas diferentes relaciones. But still is not feeling happy. Sin embargo, no nos sentimos felices. The energy is like a energy of that mobile phone. La energía es como esa energía en los teléfonos móviles. Once it is charged, that mobile phone is alive. Now, for the different purposes, you use that mobile and discharge the energy. Por ejemplo, si el teléfono móvil está completamente cargado, recién cargado, y lo utilizamos para diferentes propósitos y se descarga. So the energy, each and everyone have the energy, but we are channelizing those energy in a very wrong way. Así que cada uno tiene esa energía, pero la estamos canalizando de la manera equivocada. We are thinking that by having a different relationships we can feel completed. Pensamos que teniendo diferentes tipos de relación nos vamos a sentir completos. But let me tell you, in the morning when you wake up, pero déjenme decirles que en la mañana cuando se levantan, you don't even look at any of your relationships. You don't look at your wife, you don't look at your kids, you look at the watch, then you look at the bathroom. No ven a esas relaciones, no revisan esas relaciones, no ven a su esposa o a sus hijos, ven el reloj y después el baño. You want to run for the work so you can be there. You're not living a life. Tratar de ir al trabajo lo más rápido posible, así que no estamos viviendo la vida. Then when you are at the work, you come back, you're so tired, then again there is no time for a relationship. Pero y luego cuando regresas del trabajo estás tan cansado que no hay tiempo para la relación. Even though there is a time, but still you don't feel that sometimes your mind plays that kind of a trick that you don't feel connected. Incluso a veces está ese tiempo, pero la mente juega ese truco que te hace sentir que simplemente no es el momento. I remember once there was a man and woman who were fighting with each other. Recuerdo, una vez había un hombre y una mujer que peleaban entre ellos. So the problem came to me. Así que el problema llegó hasta mí. And the problem was that the woman was saying that her man doesn't love her the way he used to be. Y resulta que el problema era que la mujer decía que el hombre no la amaba como él solía amarla antes. And man was saying that yeah, I still love the way I used to before. Y el hombre decía, sí, yo la sigo amando de la misma manera que antes. But still that woman was not feeling it. Pero de igual manera la mujer no lo sentía. But man was saying, I'm giving everything. Pero el hombre decía, yo te estoy dando todo. So where was the problem? Entonces, ¿cuál era el problema? The problem was in the need, that greed, that incompleteness of that woman. El problema era esa necesidad, esa ansia de esta mujer. So what do you have to do? Así que, ¿qué tenemos que hacer? You have to stop your mind to think anything. Debemos detener la mente de estar pensando esas cosas. You have to stop your needs. Debemos detener esas necesidades. The more you will have needs, the people will start to go far from you. Mientras más necesidades tengamos, las personas se alejarán cada vez más. People are running away from you, or if you think that all your own people are going away from you, it is only happening because you have your needs. En el momento en el que piensas que la gente se está alejando de ti, eso sucede porque tú tienes esas urgencias, esas necesidades. If any relationship is not working out, so either side, the need is there which is not getting fulfilled.
cuando una relación no funciona es porque hay una necesidad en las partes que no se está completando, no se está satisfaciendo. And when you will not have any need, Y cuando no tengas ninguna necesidad, everyone will come to you. todos vendrán. In Ode, those who do not have any need, No de aquellos que no tienen esa necesidad, everyone will go to them. todos irán hacia él. They are the friends of everyone. Son los amigos de todos. Everyone loves Rishikesh. Todos aman a Rishikesh. He doesn't want anyone. Él no quiere nada. He doesn't even get involved in any kind of a need or giving something. He is just happy in himself. No tiene ningún tipo de necesidad o ansiedad. Él simplemente es feliz. Everyone are his friends. Todos son sus amigos. But on the other side, Pero del otro lado, we all live in a small groups. vivimos en pequeños grupos. Because we feel incomplete, and in that group only we feel completed. Porque nos sentimos incompletos y solo en ese pequeño grupo nos sentimos completos. So you have to stop the churning of that mind which gives you that false idea of incompleteness. Así que hay que parar este diálogo falso de la mente que te dice que te sientes incompleto. And channelize that energy in a way which can connect equally with your mind, with your body and with your emotions. Y canalizar esa energía de una manera que nos permita conectar con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. But that would only happen when you will meditate. Pero eso solo ocurrirá cuando medites. And when you will start to focus and start to not think anything, during the meditation. Cuando logremos el foco y logremos no pensar en nada durante la meditación. So meditation is very important because it starts to clean the incompleteness thoughts and it starts to make you completed in yourself. Así que la meditación es muy importante porque empieza a limpiar esos pensamientos de estar incompleto. So we will now Así que ahora will sit together and have our meditation. nos vamos a sentar juntos y tendremos esta meditación. The more you will get into the meditation, the more you will start to feel happy in yourself and complete in yourself. Mientras más profundo estemos en esa meditación, más felices nos vamos a sentir con nosotros mismos, más completos. That's why we use sound and the Harinam to focus on. Por eso es que utilizamos el sonido y el santo nombre para focalizar. So by using the holy name and the holy sound, because the sound which we play is one of the holiest sound in the Vedas. Cuando escuchamos, meditamos en el santo nombre y escuchamos este sonido, que también es un sonido santo, incluso este sonido de meditación es uno de los sonidos más puros que hay en los Vedas. And that slowly, because in the Bhagavad Gita it says that by doing the abhyas means by doing the training every day, practicing every day, you reach to that state which we are trying here to achieve. De esta manera, como dice el Bhagavad Gita, lograremos entrenando diariamente, ¿sí? Lograremos ese estado. So it's a constant practice. For all of these years, the practice was there that how to make you feel incomplete. Así que es una práctica de constancia. Hasta ahora hemos tenido una práctica constante de cómo sentirnos incompletos. But now we will start to practice how to feel completed. Pero ahora empezaremos a practicar cómo sentirnos completos. It will take time. I'm not saying that in a one day you will start to feel complete. Tomará algún tiempo. No digo que en un día empezaremos a sentirnos completos. To use the hair conditioner after the shampoo, it took few years to us to feel incompleted, and so we could start using that. Por ejemplo, con el acondicionador, nos tomó algún tiempo adaptarnos a eso, ¿no? Y empezar a sentir la necesidad de usarlo.
In last 2 years, there is a beard shampoo also. Desde hace un par de años también hay un champú para la barba. Before there was no use, everyone had the beards, but now they have beard shampoo, beard oil. Antes todos tenían barba, pero ahora hay champú y aceite para la barba. Not everyone use it right now, but it takes time for them to feel incompleted, so they can go and buy that product. En este momento no todos lo usan, pero tomará algún tiempo hasta que empiecen a sentir la necesidad, así que vayan y lo compren. So everything takes time. Así que todo toma tiempo. So we are also not running fast, but we will focus on the right thing, so which can penetrate and which can lead us to on the right way, on the right path. Así que todo toma tiempo y nosotros no nos estamos apurando, simplemente nos vamos a enfocar en esto que nos va a llevar por el camino correcto hacia la meditación. Our mind is very tricky. Nuestra mente juega, es muy utiliza, ¿no? And it is not in our control. Y no está en nuestro control. You never hold the thoughts. Nunca sostenemos los pensamientos. The thoughts are always there, Ellos siempre están allí. no matter what. No importa, simplemente ellos están allí. Always, it is a memory. It is a memory. Your hard disk, if you understand, there is a computer hard disk. So our brain also have that hard disk, which has captured all wanted and unwanted memories in there. Tenemos memorias. Lo podríamos comparar con el disco duro de una computadora. Ahí guardamos todo tipo de memorias, todo tipo de recuerdos, buenos y malos, los que nos gustan y los que no. But the problem is, we do not have the control on that hard disk. El problema es que no tenemos el control de ese disco duro. So it runs anytime, any kind of a thought, any kind of a memory, it just plays by its own. Así que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, simplemente se reproducen. The other person don't have to make you happy or sad. Your thoughts, that uncontrolled hard disk in your mind will make you feel sad or will make you feel happy. No se trata de que las personas te hagan sentir feliz o triste, son nuestros propios pensamientos. So what we are trying to do here is Así que lo que estamos intentando hacer aquí es that many times people, when they feel that it is uncontrolled, the mind is uncontrolled, they go and they drink illness. Lo que sucede es que muchas veces cuando sienten que la mente está fuera de control van y se toman una Quilmes Or they smoke. o fuman. But we are trying the best permanent way Así que nosotros tratamos la mejor manera, la permanente, by cleaning everything in a proper way, so we would be calm in ourselves. limpiando todo. Así que podremos estar tranquilos. We hold emotions, we never hold our thoughts. Nosotros retenemos emociones, no pensamientos. And more than that, we hold our needs. Y más allá de eso, lo que retenemos son nuestras necesidades. That whenever we were so unsatisfied, we just kept that emotion in our head. Oh, this person did not satisfy my need. One day I will tell him or tell her. Así que lo que retenemos es eso, esa emoción, esa emoción de que esta persona no nos hizo sentir satisfechos. Así que se lo voy a recordar. There's no need of any of that. No hay necesidad de eso. I mean, like 10 times if you are telling other person that you are unhappy, and you won't become happy just by telling that person. Si le dices a una persona 10 veces que no está feliz, no vas a estar feliz por decirse. Or other person cannot really make you feel happy. O la otra persona no puede realmente hacerte sentir feliz. Or maybe he will try a little bit. O quizá puede tratarlo un poco. And you will feel happy for some time. Y te sentirás feliz por algún tiempo. Or to some degree, I would say. O en algún grado, podría decir. But that happiness doesn't last very long. Pero esa felicidad no dura mucho tiempo. We still, because the one person is not the whole world for us. Porque de igual modo, esta persona no es todo para nosotros. Sometimes we need the space from that person also.
algunas veces también necesitamos distancia de esa persona. That we love you or I love you, you are my whole world, but you know, I have my life also. You live on your own, I want to have my own space. Como por ejemplo, yo te amo y tú me amas y nos amamos, pero necesito un poco de espacio porque también tengo mi vida. So, sometimes you are with the person who is making you happy, but sometimes your mind plays that trick that the person who is with you, is too much with you and you want your own space. So you just tell him off that go away from me. Así que muchas veces pasa que estamos con esta persona que en cierto modo nos completa la vida, pero la mente juega este pequeño truco que te hace pensar que no, que necesitas ese espacio. So it's the more of the mind game. Así que tiene mucho que ver con un juego de la mente. It's just the mind is playing whatsoever he wants to, whensoever he wants to, and you are being played by that. Así que es como que la mente hace lo que quiere, cuando quiere, y nosotros estamos a merced de él. So we are trying here to put the stop sign for all our thoughts and focus and start to focus and start to get the control or regain the control on our minds. Así que lo que vamos a hacer aquí es colocar la señal de stop a estos pensamientos y empezar a fluir como observa. Radhe Radhe.